Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas kod teme koju smo rekli da ćemo obraditi, a to je koji trač kruži o vama. Kod grupe 1 rekla bih da ljudi o vama ne znaju puno, što vidimo u karti mjeseca i u karti 4 mača, gdje ste vi predstavljeni kao netko tko štiti svoju privatnost. Rekla bih da ste dosta tajnoviti, usredotočeni na sebe i vlastiti život i rad, da radite svoje stvari u tišini i gledate svoja posla. Mislim da čak i ako kolaju neke priče ovdje, da su definitivno te priče ograničenog tipa. Dakle, s obzirom da ljudima ne dopuštate da ulaze u tu vašu intimu, što je jako dobro, vi zapravo ste distancirani od te svoje, nazovi, okoline, možda poslovne okoline, i zapravo gledate, kao što rekoh, svoja posla. A ta posla i ta sposobnost koja vam je data rođenjem sa 8 novčića jest majstorstvo u detaljističkom pristupu života, rada, svakodnevice. I u biti ova karta je pod uplivom sunca u Djevici, što je pokazatelj opet da ste vi osoba koja je radoholičar, koja sve voli napraviti do kraja, koja je predana što se tiče svojih aktivnosti, svog posla, dan po dan, i uspješni ste u tome, tako da mnogi oko vas, rekla bih da nisu na tom nivou, pa je tako moguće da su ljudi zapravo jalni na taj vaš svakodnevni trud koji vas vodi u uspjehu. Uz to vidim da ste osoba koja zna što znači imati i što znači nemati, tako da niste pohlepni, već sav taj rezultat kroz rad, posao, učenje, znanje, život dobijate zapravo vlastitim trudom. Ljudi znaju pričati da ste možda preozbiljni, povučeni, da se malo zabavljate, no ja ovdje vidim jednu zapravo vrlo vedru i emotivnu osobu iznutra, koja je možda imala lošu sreću da su vas ljudi uzimali zdravo za gotovo i možda su zapravo priječili taj vaš uspjeh, blokirali ga u nekim prošlim vremenima iz čiste ljubomore. Možda je tu čak ona priča puno rada za malo para, no sa kraljem novčića život će vam to nadoplatiti. Dakle, nakon raznih nedaća i težeg perioda života dolazi financijska stabilnost, na što će mnogi oko vas biti ljubomorni, i mislim da ovdje je netko oko vas čuo da vama stoji određen dobitak. Ja ovdje vidim jednu skrivenu informaciju koja se tiče vašeg poslovnog napredovanja, i čini mi se da ćete vi definitivno postići svoje ciljeve, mogući novi posao ali nova poslovna faza i razvitak planova kroz tu poslovnu i financijsku šemu koju ja ovdje vidim. Osobno mislim da ste vi zapravo svjesni zakona vremena i da shvaćate da sve što se dogodilo, da se moralo dogoditi i da se sve događa u svoje vrijeme. Tako da što god ljudi pričali o vama, ne znaju puno, mogu samo nagađati, što i čine,
I mislim da se pitaju u stvari što vi zapravo radite u svom životu, kako živite, s kim provodite vrijeme. Nagađaju neke stvari oko vašeg ljubavnog života. Mislim da znaju da se provodite ili zabavljate ili ste možda u vezi sa osobom vodenog elementa, rekla bih. Da ste imali mogućnost odabira između dvije osobe u životu i čak bih rekla da vam zavide zapravo na mirnoći koju posjedujete, pa čak bih rekla da vam zavide koliko ste posvećeni, vjerni, bliskim ljudima i znaju da ste se žrtvovali u nekoj prošlosti za vaše bliske ljude, možda nekog iz obitelji, i zapravo vas vide kao nekog tko je naučio biti stabilan u svim životnim situacijama, što god da one donosi sa sobom, obzirom na konstantnu promjenu koja se zapravo i događa u našim životima. Mislim da ćete uskoro slaviti nešto vezano uz dobitak. Biti će tu dosta, kao što rekoh, zavidnih ljudi, na tome mi je naglasak. I čini mi se da je to nešto zapravo što dolazi, kao što sam rekla, na naplatu za vašu dugogodišnju posvećenost i rad i trud vezano uz neki posao, uz neku aktivnost, uz neku brigu možda vezano uz bilo privatno, bilo poslovno područje života. Tako da ovdje nema nikakvih loših naznaka, jer zapravo ste vi se stavili u poziciju da se ljudima ne postavljate na nišan, da im previše ne otkrivate, pošto kažem, očito ste imali neke teže periode u životu kada ste shvatili da ljudi baš i nisu katkad dobri, rekla bih. Ali eto, mislim da će vam sve ono što ste propatili donijeti jednu lijepu priču u budućnosti i definitivno vidim tu financijsku stabilnost i dobitak, što nekim ljudima oko vas neće biti drago, jer kao da su konstantno željeli blokirati tu vašu predanost poslu i možda si čak pripisali neke zasluge koje su zapravo pripadale vama. Grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas i čujemo se u nekom narednom videu. Sretno! Evo nas kod druge grupe, dobar dan svima, pa da vidimo koji trač kruži o vama. Ukoliko ste odabrali ovu drugu grupu, rekla bih da zapravo ljudi o vama često sude, a zapravo nemaju pojma, pozadinsku priču vašeg života koja je zapravo vas oblikovala. Mislim da ljudi često pričaju o tome da ste popustljivi, da napuštate situacije koje vas se ne dotiču, koje vas ne zanimaju, da možda znate biti često iscrpljeni, da ste dosta suzdržani, a možda čak i škrti. Tu škrtost zapravo povezuju sa time da kao da ne želite dijeliti svoje ideje, misli, niti vrijeme i svakodnevicu provedeno s njima u razgovoru o stvarima o kojima oni razgovaraju možda svakodnevno, i nekako kao da ste zapravo škrti na riječima. Znači, ta škrtost mi se baš odnosi na
prvenstveno komunikaciju i vrijeme koje ne želite provesti u razgovoru s tim nekim ljudima koji su oko vas. Međutim, nasuprot tome, vas doživljavaju i znaju da ste vi netko tko zna govoriti, tko zna upotrijebiti pisanu riječ kao neko magično oruđe i definitivno ste trn u oku mnogima jer ste vrlo, vrlo karizmatična osoba, kreativna osoba, osoba koja ima svježe ideje, koja je optimistična i koja uvijek donosi nekako veselje, optimizam i dobre vijesti uprkos tome što ste sve doživjeli u prošlosti, a oni zapravo o tome pojma nemaju. Ne znaju zapravo koliko vam je bilo teško u životu i mislim da nemaju pojma koliko vi zapravo života i snage nosite unutar sebe jer ste iskusili u principu po ovom koliko vidim mnoge životne borbe, bili ste zapravo ratnik vlastite sudbine koji se borio za bolji život dragih ljudi oko vas ili možda bolji svijet. Ovdje je konkretno naglašen i humanitarni rat recimo, tako da rekla bih da ste osim što ste karizmatični i duhovno ste probuđena osoba koja se zapravo odaziva tom svom nekakvom unutarnjem glasu, unutarnjem pozivu koji većini ljudi zapravo nije jasan, nije razumljiv. Mislim da ljudi oko vas nisu kao vi, da zapravo ne vibrirate na toj istoj nekoj frekvenciji i čak bih rekla da im je neshvatljiva ta energija dobrih djela koja vas u stvari pokreće. Mislim da oni pričaju o tome da je to za vas nekakva avantura, možda oni to doživljavaju na neki površniji način, u kojoj zapravo ne vide taj neki viši smisao koji vidite vi. A vi sve što radite, koliko vidim, radite uistinu sa tom pokretačkom, optimističnom energijom i kod vas je to avantura recimo dobrih djela. Znači konkretno ja sam se sad fokusirala na taj humanitarni rad koji mi tu izlazi, ali to može biti bilo što kroz svakodnevicu. Možda ste naprosto osoba koja voli pomoći drugima jer ste i sami u životu iskusili da vam je bila pomoć potrebna, pa znate kako je to kad se netko nalazi u teškoj situaciji i samim time to je ta energija koja vas pokreće da zapravo idete prema naprijed i da pomažete ljudima na tom nekom, ajmo reći, težem putu. Ljudi znači pričaju i donose površne sudove o vama jer ste često možda povučeni, koliko vidim, zbog nekih svojih briga i možda odluke koje morate donijeti u nekoj bliskoj budućnosti. No, definitivno ovo vas ne dotiče. Znači, vi imate neki svoj put i koliko vidim, zaista su usredotočeni na te pokretačke impulse i na ta dobra djela koja činite kroz život i mislim da je ovdje naglasak konkretno na tome. Iako vam nitko ništa ne može, mislim da biste morali ipak u tom nekom zajedništvu ili možda čak prijateljstvu biti oprezni, jer ćete shvatiti s vremenom da ovi ljudi oko vas su dosta
nastrojeni koristoljubivo prema vama i definitivno vam ne trebaju nova razočarenja. Znači, ovo mi je nekako upozorenje karata da ne dopustite da ljudi oko vas koji to ne zaslužuju iskorištavaju vašu dobrotu. Eto, ovo bi bilo čitanje za vas, grupu 2. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Evo nas kod grupe 3 pa da vidimo koji trač kruži o vama. Ja bih rekla u prvom redu da ljudi ovdje pričaju o vašem obiteljskom životu, o nekom prosperitetu kroz vašu obitelj ili vezu, o projektima koji su plodonosni, o vašoj kreativnosti, stabilnosti, fair playu i o tome koliko zapravo vam svemir pomaže ili koliko, čak bih rekla, možda vjerujete u karmu, u božansko, u to nešto veće od nas samih. Iako vi pokušavate zadržati neki svoj mir u čemu više manje uspijevate, ipak mislim, gledajući ovo otvaranje, da zapravo ste jako dobar materijal za prenošenje priča, jer vidim ovdje manipulaciju riječima jedne osobe koja prenosi neke priče o vama određenoj skupini ljudi. I po meni su to definitivno laži. To je osoba koja je emocionalno distancirana od vas i koja zapravo laže konstantno. No, bez obzira na to vama naštetiti ne može, iako ja mislim da će ta laž kad tad biti otkrivena. Znači, taj neki trač koji ta osoba prenosi, a koja se ne može pomiriti sa time da je vama dobro u životu, dakle meni je ovdje naglasak na tome da je vama dobro u životu i da iz prostog razloga ta osoba prenosi te nekakve izmišljene priče jer se ne može pomiriti da je vama bolje nego njoj. Mislim da to traje jedno duže vrijeme već, vama iza leđa, no kažem, to vam neće naštetiti jer vidim osobu koja vam je prijatelj, koja vam čuva leđa, koja štiti zapravo vas i vaše emocije, koja uvijek je tu da kaže pokoju lijepu riječ i koja zna da vas ova osoba ne voli i da je prokleto, ljubomorno u stvari na vaš način života i na zapravo vašu karizmatičnu osobnost, jer ovdje baš karta sunca daje naglasak na vašoj blistavoj osobnosti, prepunoj uživanja, energije, ljubavi prema životu, entuzijazma, velikodušnosti i uspjeha u krajnjoj liniji. Tako da, iako distancirana, emocionalno distancirana, ova osoba koja širi priče o vama, čini mi se da će pokušati prevariti vas i odglumiti nekakvo, ajmo reći, zbližavanje sa vama na nekakvom susjećanju ili na nekakvoj emotivnoj razini. I mislim da je ovdje zapravo upozorenje karata da ukoliko se to dogodi, da vam osoba koja vam i nije baš simpatična, za koju ćete osjetiti, a možda već i znate tko je to, ponudi to neko zbližavanje,
bilo u vidu neke usluge ili nemam pojma, neke radnje kako bi vam se primakla i ušla u vaš, ajmo reći, život, pa čak možda i kuću, da dobro razmislite prije nego prihvatite to. To je upozorenje i savjet karata. Znači, imajte to na umu, da osoba koja će vam se željeti približiti laže, da vas želi prevariti kako bi ušla u vašu kuću i vaš život, jer je naprosto privlači način života na koji vi živite. Međutim, uprkos tom upozorenju karata, nekako mi je sad došlo, prosvijetlilo mi se, da ova osoba koja vam je prijatelj i koja vam čuva leđa i koja uvijek kaže neku lijepu riječ za vas, da će ta osoba stopirati ipak ovu osobu u namjeri da vam se približi i moguće da će vas upozoriti. Eto, grupa broj 3. Želim vam sve najbolje, ovo je bilo čitanje za vas. Čuvajte se i želim vam da i dalje hrabro ostvarujete svoje planove i da imate ovako ispunjen i lijep, bogat život kao što nam prikazuju karta sunca i karta 10 novčića. Čujemo se u nekom narednom videu. Hvala na pažnji i bok!